Bluetooth device is connected successfully. Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
kayo si Tatay Jeremy sa pagbasa sa Napulo, pasuko, kung ano niyang pag-abuan. Atong pagkabasahon na napulo ka sa ano mapasa sa isudo 20 Christ sa city dili ngayon dili ka magpaton ug lain nga mga Dios sa tubangan ko alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga nililok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga ngadto sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta unsa na sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo yung buhang imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila. Kaya ko si ubang imong Diyos. Mao ang Diyos nga bubuan. Nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat na kalimatan, sa mga nagadumot din ako. O nagapakita ako sa may gugmaong kalulot, alang sa linibo kanila, nga naigugma ka na ko o nagabantay sa akong mga suko. Dili mo paggamit ko ng ngalan ni Yuba ng imong Diyos sa pasipala. Kaya si Yuba, dili mag-isip nga walay sala nga itong nagagamit sa ngalan sa iyang ngalan sa pasipala. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unang kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong luhaton. Apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Yuba imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw. Bisan na imong anak nga lalaki. Bisan na imong anak nga babae. Bisan na imong sulugoon nga lalaki. Bisan na imong sulugoon nga babae. Bisan na imong kahayupan. Bisan na imong tumulong anak sulod sa imong mga pultahan. Kaysa unang kaadlaw gibuhat ni Yuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini ug mipahulay sa ikapito kaadlaw. Busa gipananginan ni Yuba ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan na kini. Tawagan mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron maghahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Yuba ang imong Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat. Dili ka magsaksi og baka batok sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo. Ni sa iyang sulugoon nga lalaki. Ni sa iyang sulugoon nga babae. Ni sa iyang baka. Ni sa iyang asno. Ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig katawo. O sa pagpadayon ang taong paminawan ng awit pinasahig at pinatag sa itong mga puntaan.
Jesus, my one and beginning God, created the heaven and the earth. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. It is God that goes to the garden, and He answered the children of the And so padayon ako isunod paminawan ang mensahe nga dadon sa tuwa pastor. Happy Sabat. Happy Sabat. Sabat. Kumulining adlaw nga balaan, dapat nagkalipay sa tuloy nga Diyos, tungod sa iyang pagkamayo. Amen. So, atong na sinati so, nagkanindot sa iyang gugma, sa matagos sa kanato, labi na itong miaging adlaw na kahimuta sa pag-ambit sa balang panihapon sa tunggoy nga Diyos. Amen. So, ikso, nining adlaw nga balaan, tugutin niya ninyo nga nakuha ang dalon karon kining bahin sa panihapon sa atong Ginoo. So ato kay iso ng taon sa makadagan kung unsa gining wala ang panihapon nga gibilin sa Dios kanatong tanan, unsa ni siya ka importante sa tuwang kinabuhi. So si Kristo iso nagatag ni siya, no? Nagatag siya pamaagi o sumbanan sa ngay natong nga pagahimuon. Amen. So ato makita direksyon sumala sa balang sulatan nga nganong kita ang ato ang ginahimo mo ni siya ang Lord's Supper o pag-ambit sa iyahang balahang panihapon. Unsa din iso na kining Passover. So ato rin iso untun-an karon para ato pod makita ngano nga ang atong ginahimo karon Lord's Supper o dili na Passover. No? So ato ning tun-an kung sa isa-isa sa balahang kasulatan. So diri ato makita iso no. Ako na siya ikuan karon isoon nga bulwaton ni ato ang Bible study karon para pud atong masuta kung unsa ang gisaysay sa balaang kasulatan. Kabalo ta isoon nga si Kristo kas-ara gyud siya namatay. Amen. Amen. So dili na pwede nga patyon pa siya otro. Kas-ara siya namatay. Oh. So unsa gingon isoon sa 1 Pedro 2 1 Pedro 2, versikulo 21, nagsaysay ang balaang kasulatan na gaingon. Kay ini mga gitawag kamo kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo nga nagbilin kaninyo nga sulundan aron pagsundo ninyo ang iyang mga lakan. So unsay ang gingon ison sa balaang kasulatan? Naghatag siya og sulundan. Naghatag siya sumbanan nga atong paghimuon, no? Si Kristo nagbilin og sulundan aron atong sundon. Sumuna siya ang iyang gihimo, no? Nga naghimo siya sulundan para atong sundon ang iyang mga baluwaton. Unsa iyang gihimo? No? Sa wala pa siya mamatay sa unsa mo niyang gihimo? Oh. So ani sa Jason, no? Ani sa Exodo. Ako ni siya isoon gilakbit nga tima ning kabatagon tungod kay kasagara doon ako'y nagkuha ba Passover. Naghimo og Passover karon. Oh. So nganong Lord Supper man ato ginahimo karon dili man Passover. So unsa gingon sa Exodo? Ato malanta din isoon nganong Lord Supper ang ato ang ginahimo dili na Passover. No? Exodo 12 versikulo 3. Nag-ingon ang balang kasulatan. Doon na mo'y Bible yung English, adama. Doon na mo'y English ang Bible sa cellphone lang. Yeah. Paliyaw din kong basa, no? Ano sa ta sa Exodo? Exodo 12, versikulo 3. Man nagsulti ka mo si buok nga katilingban sa Israel nga magaingon
Sa ikapulo nining bulana sila magakuha ang pistag sa busa og nating karnero. Ang pasponisyon na. Magsulti kamo sa tibuok nga katilingban sa Israel nga magaingon sa ikapulo niining bulana sila magakuha ang pisatagsa o usa ka kanating karnero sumala sa gidaghanon sa mga panimalay. Sa ilang mga mahan, usa ka nating karnero alang sa usa ka panimalay. So silang gikuha ison karnero matag usa ka panimalay. O ba ko masayo? Matag usa ka panimalay. Sa 21, basahan sa English. Exodo 12, versikulo 21. And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was. Itong revise na, itong bugna. Oh. Sige nito, kill the Passover. So, ang kalugan ni Saul nga sa unang panahon, no? Passover. Pero ato pa na siya, wala pa si Jesus namatay. Dangtogon ito, gipasa karon na, dangtogon. Ako balikon. Si Moises gitawag sa tanan nga mga ansyano sa Israel o mingon siya kanila, panlagaw kamo og pagkuha og mga nating karnero sumala sa gidaganon sa inyong mga panimalay o patyo ninyo ang Pasko. Kung sa English, kill the Passover. So, kinsa man isoon patyon sa bagong tugon. Eh, doon na pa may nagkuhan sa ulong Passover. So, ato din siyang klarohon. No? Ato na siyang lantaon kung unsang atong himuon sa pagkakaroon. No? So, 1 Corinto 5, city, sa English. Kinsa maning Pasko nga patyon. 1 Corinto 5, versikulo 7. Kinsa man ang iskribay sa tuwa? Si Kristo. Si Kristo ang patyon sa bagong tugon. Sumala pa sa daang tugon na nag-andas sa kaniro o patyo ninyo ang Pasko. Katong Pasko ng patyo, nagtudlo tunga kang Kristo sa bagong tugon. Sumunod ito ang Passover. Pero iso, sa wala para si Kristo gipatay, niambit siya ngayon yung Passover. Kaya buhay pa man siya. Ako balik ko iso na 1 Corinto 5 City. Busa ugasan ninyo ang daang libadura aron mapagko kamo nga minasa. Ningon nga kamo minasa nga walay libadura. Kaya ngani ang atong Pasko nga si Kristo gihalad na alang kanato. Si Kristo atong Pasko nga gihalad alang kanato. Gingon sa dagang tugon, kill the Passover. Kunya sa bagong tugon ang patyon, ang Passover mo to ang pagpatay kang Kristo. Pero sa wala pa siya pagkiaisoon, niambit sa siya. Buhay pa man siya. Atong pasahon. Kung siya gitiguwa, sa buhay pa siya. Lucas, kaya nangandam ba sila? No? Nangandam sila isoon. Lucas 22:15. So ako ni siya isoon para ato po maklaro. Atong sabtang tanan. Nganong ilit na Passover, kung ilit Lord Supper, ang itong gihimo karon. Kaya di ba sumala sa Luka, 1 Pedro 2:21, naghimo siya sulundan aron atong sundon. Amen? Lucas, unsa man yan gitinguha ison. Unsa yang gihandom sa buhay pa siya. Lucas 22:15. Unsa tayo ingon ison? Niambit siya sa Passover, sa dili pa siya patyon. Amen? Unya ison kung musulod karon og Passover, kapila di ang atong Kristo gipatay. Hello. Kasara. Ang iyang gibilison nga ato ang himuon ang Lord's Supper. Wala naman siya kauban nato. Kaya napatay naman siya. So kung siya gibilison sa Lucas 22:15, ihandom niya ang pagkaon sa Pasko. So nakaambit pa siya igsoon sa wala pa siya gitugyan, wala pa siya igsoon nag-antos dito sa Kalbaryo sa cross. Amen?
Oh, so muna ato ang lantaon sa makalagan ngano nga ang atong Ginoo ron Lord Supper dili Passover. Oh, kaya ang kalugang Passover katong Pasko nga patyon. Sa tugon karniro nga patyon nagtudlo to sa kang Kristo sa bagong tugon nga ang patyon sa bagong tugon mao si Kristo. Amen. Nakuha na to ison? Hello. Kuha na to. No? Ihandom niya. Ako balik ko basa sa Lucas 22. No? Lucas 22, versikulo 15. Siya mingon kanila, gihandom ko sa mainit gayod ang pagkaon ni nga Pasko. Uban kaninyo sa dili pa ako magaantos. Naigsoon? Gihandom niya. No? Gihandom niya igsoon sa pagkaon ni nga Pasko sa dili pa siya magaantos. So, nag-ambit siya sa Passover. Pero itong Passover na pagkapatyon siya sa bagong tugon. Amen? Muna ison na sa tuaron, matagtuig ito gihimo, dili na siya Passover. Nakuha na ito ison? Kung dili Lord Supper, ano naman, ang Passover, mo to siya ang pagpatay kang Kristo. Kunya kung natong gihimo ang Passover karon, samara na atong giutrog patay si Kristo. Kada tuig ni mo gihimo Passover, kada tuig mo gipatay si Kristo. Kaya Diyos Kristo, napatyo ninyo ang Pasko. Sa daang tugon, karniro, pero sa bagong tugon, nagtudlo nga, ang Pasko nga patyon, sa bagong tugon, si Kristo. So, muna si Iso, ato ang ginalantaw karon nga, ato ibase sa balaang kasulatan. So, dito tayo sa obispo ng Passover. Kung dili ang atong ginahandom, kanang Lord's Supper. Amen? So, pero sa may Iso, niambit ang mga sa pangalan niya po, sino namatay na si Jesus? Matthew 26 sa labasahon. Muna siya ang pagtawag, no? Ang pagtawag o panihapon. Matthew 26. So, unta naman tayo oras doon. Maraming tayo soon o kanang ato rin pagkikuhan kay mulakaw man si Atitia. Matthew 26, versikulo 26. O sa kaon sila giguptan ni Jesus ang usa ka tinapay og gipadanginan niya. Iyang tipik-tipik og sa gihatag sa mga tinun-an. Nagaingon, kumuha kamo, kumaon kamo kini mao ang akong lawas. Muna siya ito gingon sa huwan nila kaniap nga mo muambit siya sa balaan panihapon. Siya una anihimo. Sumala pa sa Pedro, siya nagbilin ng og sulundan. Amen, ison? sa ikot niya ang tupa, nagpasalamat o iyang gihatag kanila nga nagaingon. Uminom ka mga tanan ini kay kini mao akong dugo sa bag-o nga tugon nga pagaulaon naway son. Iyang dugo pagaulaon tungod sa dagan alang sa pagpasaylos sa mga sala. Muna iso iyang gihimo. Siya ang atong sulundan. Unya, dugang nga bersikulo ison, Lucas. Unsa may gingon ison sa Lucas? Iyan ang gihimo aron ato mahimo nga handumanan atubangan niya. Mo ito atong ato ni gisawon ison matag tuig. Amen. Lucas 22 versikulo 19. Naisasay ang malang kasulatan. Nikuha siya og tinapay og sa nakapasalamat siya iyang gitipik-tipik og gihatag kanila nga nagaingon. Kini mao kong lawas nga gihatag tungod kaninyo buhatan ninyo kini nga handumanan kanako. Nanayson atong gihimo ang paghimo nila kay handumanan to kaniya. Ngano man igsoon kay siya naman ang ihalad dito sa Kalbaryo sa krus. Nagbilin siya og sulundan. Nagbilin siya og sulundan. Sa maong pagkaagi usab nikuha siya sa kakupa. Sa man ang panihapon og nagaingon kini nga kupa mao ang bag-ong tugon sa akong dugo. Nga pagaulaon tungod kaninyo. Bag-ong tugon ni Son ang dugo ni Kristo. Nagusay Son ang iyang dugo kanato. Nagbuga sa akong sala. Sa daang tugon unsay mga dugo igsoon ang naghimo nga temporary nga makapapa silang sala, di ba ang dugo sa mananap? Sa pagkong tugon ang dugo ni Kristo. Muna isa igsoon nga ang atong ginahimo matag tuig kining Lord's Supper. Dili na tayo igsoon ningon og Passover nga naman kas ara si Kristo gipatay. Tama igsoon gipatay. Kas ara siya namatay diha sa Kalbaryo sa krus. Iula niya iyang iantos aron ta mamaluwas. Di ba igsoon? So
So, nakuha na tayo soon, ang buti pasabot sa langit sulatan. Oh, muna siya nga ato Lord's Supper. Oh. So, dire soon, human sa panihapon. Nganong Lord's Supper man ang atong kuha tayo tuig. Tungod kay gibuhat niya ni, no? Para na itong tanan. Kung siyang gibuhat isoon, human sa panihapon. Mitindog siya, human sa panihapon, hihugas sa mga tiil sa mga tinunan. Oh. So muna siya ang iyang ihimo. Ngano isoon nga, hihugasan man ang mga tiil. Agi na siya pagpapus na itong tanan. Nganong kita isoon, maghinugas sa itong tiil. Muna isoon ang pag-accept na ito, isip kita, usaka, sumusunod ang sulubuon ni Kristo. Amin, isoon? Kana bang nidawat na sa atong pagkakita, no? Oh, nidawat na kung unsa tayo isoon sa ito ang kagalingon. So di yun nataas, no? Kung dili susama ta nga nagpaubos sa atong kagalingon aron isoon nga takusta kanang gibili ni Jesus nga balaan panihapon para natong tanan. Amin. Oh, so unsa ninyo isoon? Juan 13, no? Akong basahon isoon na 4 paingon sa 13. Mipindog gikan sa panihapon og mihubo sa iya mga bisti og mikuha sa usa ka pamahiran og iyang gibakos unya iyang gisuddan og tubig ang dulang og gisuddan niya paghugas ang mga tiil sa mga tinun-an sa pagpahid kanila sa pamahiran nga iyang gibakos unya mingdool siya kan Simon Pedro siya ningon kaniya Ginoo pagahugasan mo ba ang akong mga tiil? Iniigsoon si Pedro mo gini siya suod kayo nga kuha ni Kristo magpauraray magiging siyang abaga kanang suod kaya siya ba isoon, no? Pero sa kinabuhi ni Pedro isoon kung ato pa ni siglang taon, no? Nga ingon siya nga di siya mo talikod kang Jesus sa dihang miabot ang ilahan ito ba si Jesus dito na sa kuwan makidakop na ipangutan na si Pedro kauban mo ito'y kauban niyo sabay pa ni Pedro tubag ha? Gabig limod no? Oh, pero si Pedro isuod kuwan kini sila ni Jesus Christ kung kuwan pa suod kayo sila oh. O niya mingon siya kang Simon Pedro siya mingon kaniya Ginoo pagkahugasan mo ba ang akong mga tiil? Jesus mitubag umingon kaniya oh, sa akong gibuhat ikaw dili karon makasabot apan makasabot kara sa ulahi si Pedro mingon kaniya dili ka gayon maghugas sa akong mga tiil Jesus mingon mitubag kaniya kung dili ako makahugas kanimo ikaw dili makaambit ka nako na igsoon di man siya pahugas kay Dios diya si Kristo oh. Pero sa iyo ni Jesus kung dili ka magpahugas dili ka makaambit nako muna igsoon nga maghinugas sa kita matag Lord's Supper oh. Nya mingon kaniya si Simon Pedro Ginoo dili lamang ako mga tiil kun dili ang akong ulo usab kun dili ang ako usab nga makamot og ang akong ulo Jesus mitubag kaniya ang nakakaligo dili kinahanglan magpahugas gawa sa mga tiil apan ang tibuok mahinlo o kamong mga mahinlo apan dili kamong tanan kano iso na kayo masisyon nga ang tanan mahinlo apan dili kamong tanan ngano man kay dunay usa nga nagbudhi kaniya amin ison kinsa may nagbudhi sa nagbudhi kaniya oh si Judas ha ningon siya, kamong tanan mahilo pero naay dili. Oh. Pasakto mo kag isoon, bisig isipin ko isulti. Oh. Si Jesus mingon kaniya, ay nakaligo dili kinahanglan magpanghugas gawas sa mga tiil apan ang tibuok mahilo og kamo man mahilo apan dili kamong tanan. Oh. Doon sila kabuk isoon. Mahilo pero dili tanan naman doon na may isa na nagudi niya. Ha? Natintal sa lapi. Di ba? Oh, kay na ilan niya katong mabudhion magatugyan kaniya tungod ni mingon siya kamong tanan dili mga mahinlo oh mo dai isoon kamong tanan dili mga mahinlo naman doon na may nagbudhi natintal siya oh so sama kay isoon sa sawa ni Lot nga natintal siya nilingi siya amen nahimo siya asin oh si Judas pod natintal sa salapi iyang ibaligya si Jesus. O sinugasan niya sila sa mga tiil o nakuha sa iya mga bisti. Kung sa inyo ison, maglingkod pag-usap sa lamisa o mingon kanila, nakasabot ba kamong tanan? Nakasabot ba kamo sa akong gihimo kaninyo? Kamo naganganlan kanako nga matutudlo o Ginoo o kamo nag-ingon sa maayo kay mao ako.
Usa. Kung ako nga Ginoo o gitutulog ihugas kaninyo sa mga tiil, kinahanglan usab kamo maghinugasay sa mga tiil o ang usa-usa. Muna ison, sumala ko sa nabidro, naghimo siya sulundan aron atong sundon. Amen. Sa kingon ison, atong salugon ang balaang panihapon. So muna ison, nga dito na Passover. Kaamin na Passover. Ano sa Passover? Ang pagpatay sa Pasko. Sa daang tugon, ang pagpatay sa karniro. Muto siya, patyon yung Pasko sa daang tugon, ang karniro ang patyon. Sa bagong tugon, si Kristo gihalan na alang kanato. Muto siya ang Pasko ang ipatay. No? Sa bagong tugon. Amen, ison. Kumaan si mga kahugas, kung sa iyang pasidaan. So, sama po din sa tuwa ison. Ipasidaan ang buta niya. Amen? Kung sa iyang pasidaan ison, human sa paghugas. Kaya ako nagatag kaninyo o panig-ingnan aron kamo magbuhat usab ingon sa akong gibuhat kaninyo. Naghimo siya panig-ingnan aron atong sundon. So kung kita iso nakasabot ta, atong gihimo ang Lord's Supper. Amen? Dili na tayo niyo nga Passover. Ang Passover, mauto siya ang Pasko nga patyon. Kung sa kalibutan ng Quezon, ang lang Pasko, birthday day. Birthday ng Jesus sa kuhay, no? Ang katuway son ang Pasko mo ang pagpatay. No? So patayon na ison. So nagatag siya o panag-ingnan aron atong sundon. Amen? Kung sa iyang itawag atong nagahimo sa iyang panig-ingnan. Sa itawag ison, atong nagahimo o panig-ingnan nga atong gisunod ang iyang buluhaton. Gingon ison sa balang kasulatan sa Juan 13:17. Kung kamo nakasabot nini mga butanga, ulahan kamo kung inyong gibuhat sila. So muna ison, gitawag tag ulahan kung atong gisunod ang iyang mga tulunganon susama sa atong maghimo sa Lord's Supper. Amen. Matagtuig na tayo ison kamuluhaton. Gitawag tag bulahan. So kini ison nga bulaton mo na siya gidawat usab kini sa mga apostolis. Amen. Sumala pa sa 1 Corinto 11. Matulog lang sa akin ison. Saan may oras? 11:40. Napay 20 minutes. Kira ati dia, napay 20 minutes. 1 Corinto 11, nagsaysay ang malang kasulatan, versikulo 23. Kay gidawat ko gikan sa Ginoo, ang gihatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii nang itugyan siya mikuha og tinapay. Amen. O sa nagkasalamat siya, gitipik-tipik niya o mingon, kumuha kamo, kumaon kamo kini mga kong lawas nga gitipik-tipik tungod kaninyo, wato ninyo kini nga handumanan nako. Muna sila nato naghimo aron paghandom sa iyang kamatayon. So padayon rison sa 24, 25. Sa mausab ka pag-agi mikuha siya sa kupa, sa human ang panihapon, nga mingon kini nga kupa mao ang bag-ong nga tugon. Bag-ong nga tugon na atong timanan. Bag-ong nga tugon sa akong dugo. Wato ninyo kini tanan nga pag-inom ninyo niini. Ninyo niini sa handumanan nako. So muna sa ison, inang iyang sa bagong tugon nuto siya ang dugo ni Kristo. Na naghugas sa atong mga sala. Amen. Ato na sa buhaton matagtuig pagi paghandom sa iyang kamatayon. Hindi ba ison nalima niyang gihimo diya sa Kalbaryo sa cross. Amen. Sumala po sa Hebrehanon, tinawan niya ang kamatayon. Atong basahon ison, no? Hebrehanon 2, versikulo 9. Apa nakita nato ang gihimong ubos o dyutay lamang kaysa mga manulunda. Bisan si Jesus tungod sa pag-anto sa kamatayon, gipurong-purungan sa himaya o kadungganan aron nga tungod sa grasya sa Dios, pagatilawan niya ang kamatayon alang sa tatatagsa katawo. Nawa ison, unsa ang iyang gihimo, unsa iyang nakungugma kanato, iyang gitilawan ang kamatayon aron ta maluwas. Amen. Muna ison, matagtuig atong himuon ang pag-ambit sa balaang panihapon. Kung di tayo ison mo ambit sa balaang panihapon, nakasabot nga wala nimo siya gihandom sa iyang gihimo ngadto sa Kalbaryo sa cross. Hello. Muna sa ison.
Huwag nyo ka dumdum siya. Kung di ka maambit, hindi ka nga, doon naman ko'y trabaho. No? Oh, doon naman ko'y buluhaton. Nagpasabot isuon, nga wala ni mo tagay akong bili. Kanyang gihimo diya sa Kalbaryo sa cross. Muna kitang tanan isuon, maambit yun niya ng balaan panihapon. Matag tuig. Ano man? Si saad niya itong nagapadayon sa pagsaulog sa iyang balang panihapon isuon. Sumala pa sa Juan 6, 53-54. Gingon ni Isuon nga gitiman-an ni Jesus, no? Gitiman-an ni Kristo kung kinsa ang mikaon og miinom. Amen. Iya tang gitiman-an ni Isuon. Unya, unsa gingon ni Isuon? Hatagan taniya og duha ka ganti. Unsa may ganti Isuon? Ha? Iya tang pagabanhawon sa walay nga adlaw, tagaan ta niya kinabuhi nga walay katapusan. Muna'y ganti nga iya gitagana panantong tanan. Muna sa isuon nga, muambit yun ta sa balaang panihapon. No? Ang Lord's Supper, dako nagkaimuan sa itong kinabuhi. Dili na siya isuon Passover. Kaya ang meaning sa Passover, ato na nasabtan isuon? Unsang Passover? Patyo ninyo ang Pasko. Oh. Sa pagtugtugon isuon, ang Pasko nga gihalad diya sa Kalbaryo sa krus si Kristo. Oh, muna siya ang Passover. Karon isuon kay gihalad naman siya. Dili naman siya pwede na ihalang pa otro. Muna siya nga atong ginahimo karon agi og pag-andom siya atong himuon ng pag-ambit sa balaan panihapon o Lord's Supper. Amen. Oh, hello. Amen. Amen ba igsoon? Oh. Sige gutom na ta. Ay mo kalbala ka kay na may nag-birthday. Na may nag-birthday, balag butong lang daw basta kay saktong lamas. Ha? Bitaw. No? Mga naisuon nga, maglipayan dito basta na yung birthday. Ngay, tagaan ko sa Ginoo dugang lugway sa tuwang kinabuhi. Oh, ano may isuon na maganda tagamay, kaya magpasalamat ito sa Ginoo. Amen? No. Maniging isuon nga, ups and down ng atong kinabuhi, pero ato siya pasalamatan nga naman. Dako siya kung mga iya pangkulan ng atong kinabuhi. Amen? Oh, kay ang malisoon wala pun iba di taman natulog wala na kabangon. O di ba? Wala na pun Oh. So, usa ka dito natong bulaton nga anatong kinabuhi ato ni kanunay nga susidyon. Amen lisoon? Aron takos ta sa gihimo sa Dios para natong tanan. Oh. Nya ingon lisoon sa 1 Corinto 16, no? Dili to si Piato ang pagsaulog. Matag tuig aron natong madawat ang panalangin, no? Sa lawas o dugo ni Kristo. Amen. Oh, ato na ison himuon, muna sige na ison, no? 1 Corintos 11:26. Kaya Ginoo nga mikaon nga mukaon, kay sa gyapon nga mukaon kamo nining tinapay o minom nining kupa, ang kamatayon sa Ginoo ginabantala ninyo hangtod nga muani siya. Amen ison? Kung atong ginahimo ni matag tuig, atong gimantala ang iyang kamatayon. Oh. Ang Ginoo ay soon, may maya kanunay o may muot sa itong kinabuhi kung atong gihimo ang iyang mga buhaton. Di ba soon, ang ginikanan kung doon na tayo itudlo sa tuwa, no? Ang ginikanan, tudloan ng mga anak, tumalo na to, di ba malipay atong ginikanan? Oh. Maupon na ang Diyos. Amen? Nga ang iyang gihimo, Diyos Kalbaryo sa cross, atong ginahandom sa matag tuig, malipay siya sa tuwa. Nya nindot rabay ang saan. Amen ison? Kung sa iyang saan kinabuhi nga walay katapusan. No? Kay iya matang banahon sa walay mga adlaw. Muna sa ison nga ato na siyang buhaton sa kanunay. So sana siya kanindot na itong bulaton nganong ako ning siya dala ison para ma-recall sa manahon ba nga atong bulaton matag tuig. Dili na siya Passover kundi Lord's Supper. Amen? So muna siya, no, ang tambang sa tiniwala karon nga usa sa iso bulaton nga atong isulob ang pulong sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Atong tagaan o kung bili ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi o magmadagayaon ta kanunay sa buhat sa Ginoo. Ingon kita iyang mga kanakan. No? Ingon kita isuon mga sumusunod diha kang Kristo. Padayon nun ta, no? Hangtod sa katapusan budlo sa atong kinabuhi. So, manigin siya visit ison sa Colossus 3:17,
o ang tanan nga inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhatan ninyo nga tanan sa ngalan sa Ginoong Jesucristo nga magpasalamat kamo sa Dios nga mahang pinaagi kaniya. Amen igsoon. Magpasalamat ta sa Dios kanunay labi na sa iyang gihimo diha sa Kalbaryo sa cross. Dili dali ni igsoon ang gihimo. No? Dili dali may ang gihimo diha sa Kalbaryo sa cross. Katapusan igsoon nga bersikulo tumasahon 1 Korinto. No? 1 Korinto 15 versikulo 58 nagingon ang balang kasulatan. Busa mga igsoon ko nga hinigugma magbalikon kamo dili matarog. No? Magpadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo. Saglit hingbaluan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diya sa Ginoo. Amen. Dako duna siya dakong ganti para niadtong nagsunod kaniya. Oh, nagbilin sa igsoon sulundan aron tong sundon. Ug ang nagsunod sa iyang buluhaton gitawag og bulahan. Oh. Ano may sarang gitawag og bulahan? Kay makaambit, mamaluwas o makaambit sa kinabuhi nga walay katapusan. So ang Dios igsoon nga atong gilagaran, Dios nga mutuman sa iyang saad para natong tanan. Munang kita igsoon, magmatinumanon ta, magbadasigon ta kanunay sa buhat sa Ginoo. Dili ta magmaluya. Amen. Luyo sa mga problema igsoon, muli punta mo balog tang alikon. Na Dios mo tabang nato. Oh. Kay gingon igsoon, no? Gingon sa blanso igsoon. Igsoon ko nga higugma, magmalig-on kamo, dili matarog. Oh? Magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo. Saglit himbaluan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diya sa Ginoo. Amen. Ang atong paghago igsoon, dili ni makawang ano man. Doon na tayo ganti nga dako nga ato ang palaboton sa iyahang pagpadayag. No? Dakong ganti. Manay suon na padayon lang ta. Kung wala tayo makabiling na isuon, muambit yun ta sa iyahang gibilin nato na bala ang panihapon. Ato na siya sa laugon, matagtuig. Di yun tayo sumusikyat. Hangtod sa iyahang pagpadayag. Kung na atong ginahimo isuon, ang sa ginong sa balang sultan, atong ginimantala ang iyahang kamatayon. Amen? So, nining kautuhon, ako kalipes natin nga Diyos, nga ang Diyos kanunay magapadalangin sa atong nga buluhaton, magmalig-on ng taysoon, o magmalipayon ta sa tanan nato nga mga naangkon nga mga padalangin gikan sa Ginoo. No? Ato siya isoon tagaan, o bugti, ang pagday, pagsimbang ato kaniya, luyo sa itong pagkamasalaypon isoon, atong himuon na ang Diyos mahimuot sa itong kinabuhi. Usa na igsoon, aron siya mahimot sa kinabuhi ang pagtuman sa iyahang mga kasuguan. Amen. Atong tumanon ang iyang kasuguan aron ang Dios mahimuot ug maymaya sa atong kinabuhi. Hinuon igsoon di man ta ma-perfect. Nam kay pulo nga badlunganon. Ha? Doon na may badlunganon no. Oh. Sa igsoon makakyas ta, pabadlong ta apan ay kalimot, no? Nga ang Dios nagpanton sa tuang kinabuhi. Muna igsoon nga nakadawat nagbalatian, ipantun ta sa Ginoo nga naman, nagpabadlong. Ha? Oh, pantunon ta sa Ginoo igsoon, no? Badlongon ta niya. Kay nga naman pinangga ta niya. Dili niya igsoon gusto nga malihis ang atong kinabuhi, kanabang ang atong kinabuhi maadto sa mga buhat nga dili maayo. Pinangga ta niya. Muna igsoon nga kanunay ta gipasidaan, gipahamak muna ta kanunay o gipantun ta niya sa kastigo aron matulid ang atong kinabuhi. Amen? So, nining kautuhon, kung kalipay, nakita iso nakaambit ta sa balaan panihapon sa Ginoo, o kita magpadayon ng tangabluton, hangtod sa iyang pagpadayag, o mayong udto na itong tanan. Awit sa pagtapos, manindog ta, pagbalas ng halit kapulo, atong awiton ang manag-awit. Panagawit kita santang magabang. Uno, chorus. Uno chorus, niya 4 o 5. Managawit kita santang magapanaw.
sa bukid nga wala. Magkamputation sa pagtapos. Diyos, gilabing kamahanan tagyan sa mga matos kinabuhi. Lord, salamat kay mahal ni matawan ng aliw pagulay. Salamat Ginoo sa mga pulong sa mga turo na mahal nga ipadayag ka namo. Ginoo, langit itong mga pulong nga mahal. Dito labing kawang kundili magapanudlo katong Ginoo. Sa mata sa kanamo. Kung sa mahal ang ibilin nimo kanamo man sa dili pakas kalibutan. Salamat Ginoong Dios nga kaming tanan na mahal man nagiusa sa pag-ambit. Kanunay sa matag tuig nga nagbalaan panihapon nga bilin aging subanan aging paghandom sa imong kamatayon. Salamat Ginoo sa imong gugma nga usami mahal imong pinili. Usami mahal imong mga tinawag. Salamat Ginoong Dios nga sa amo ang pagkamasalipon usa kami Ginoo nga imong gitawag amahan o gipili diya sa imong tubangan. Lord, palangini kanunay ang matag usa kanamo Ginoo nga mapuno kami amahan sa mga pulong sa kamatuoran. Labi na amahan sa mga kaisulon ng tanan. Palangini ang matag usa amahan gikan sa labing gagmay hangtod labing hangtong kanamo. Labi naman sa mga estudyante amahan ikaw Ginoo magapadalangin kanunay. Lord, labi naman kang tiya Ginoo samtang siya magabiyahe paingon naman sa Bukidnon. Bani siya Ginoo, layo sa salamat. Matan sa mga kadautan, magabot siya amahan sa Bukidnon naman na safety. Nga layo sa matan sa mga kadautan. Salamat Ginoong Dios sa imong dakong dalangin nga magyatag kaniya. Salamat Ginoong Dios sa imong dakong gugma sa matag sa kanamo. Labi na kanamong tanan amahan nga ni karon rin nga nagpamilya Ginoo. Salamat Ginoong Dios sa hinusan panalangin kada si karigon mo matnan kanunay. Ginoong Dios palangin niyo sa amahan sila nga tigingking silirka nga magpatun ka na amahan sa kalikon kada si sa pangalagad. Salamat Ginoong Dios nga padayon ka magpadalangin sila mga buluhaton. Labi na sa amahan kang Junjun nga siguro sa nasod amahan o kanisiya. Liuna siya kanunay amahan palayo siya sa matang sa mga kadautan. Layo amahan sa nasinati karon nga mga gubot sa gawas sa nasod. Kang langlang amahan, kang kling-kling. Salamat Ginoong Dios, uban sila kanunay amahan, nasipti sila dito napita. Kang tata, kang Joe, kang Bibidjiya. Salamat Ginoong Dios, mga talangin Lord, yung jatag kanunay, kanamong tanan. Labi na sa amahan, kang mama, sa kumaigsoon, pagkumangkon ng apo. Salamat Ginoong Dios. Sa mga panalangin amahan, yung yatag. Kang ir-ir-gino, hikapal siya amahan. Nga magbaton siya amahan, o kapaguhan siyang kinabuhi. Nga pinagi siya man akong gugma kaniyaman. Mangko niya amahan, nga nakahimo sa Ginoo sa pagbago sa imong kinabuhi pinagi sa imong tabang. Salamat Ginoong Dios sa imong akong gugma kaniya. Lord, ubani siya Ginoo, nga safety siya. Tamangi siya amahan nga matulid niya ang kinabuhi Ginoo pinagi sa imong tabang. Kanamong tanan amahan. Salamat Ginoong Dios sa among pagkamasalaypon amahan usa kami Ginoo nga imong gihigugma. Kami na kalipay amahan sa kanunay. Labi na sa imong pulong Ginoo nga kanunay nimo ipadagaya kanamo sa matag adlaw ipapahulay. Lord, palangin ni amahan, mga hagkapulo, mabalaan kini. Nga pinagin ng salaping Ginoo, katabang kini amahan dito sa mga iglesia. Salamat kay Ginoo sa mga dalangin, Lord, nga maghatag kanamo sa kanunay sa matag adlaw. Labi na sa mga matag adlaw nga panginabuhi. Lord, ang tanan amahan, ang kinisalig kanimo. Salamatan, salamat Ginoong Dios nga tagaan mo kami Ginoo kanunay may panglawas, kusukas kabasko, malayot kami sa platian. Likunon mo kami kanunay amahan. Salamat kay Ginong Dios, sa mga akong gugma, labi na amahan kang gaga nga nakabaton siya amahan. Nining yang siyang adlaw ng tawhan amahan. Yatag kaniya amahan. Ang dugang pang adlaw siyang kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga panalangin amahan ngayon ipadagaya sa iyang kinabuhi. Ang tanan amahan, ang kanisalig, pinagi lamang sa ngalan ni Kristo Jesus ang bugtong luwas. Amen. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa kadaugan, sa kadaugan, o sa Espiritu Santo, magadaig kami. Salamat Ginoo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang papakig-ambit sa Balang Espiritu Santo magaban kanatong tanan. Amen. Happy Sabat sa tanan. Sabat yun. Ate, Lord. Sabat.